Today from Kolkata, the city of joy, I appeal to all the voters of West Bengal, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता अपना मतदान करने अवश्य आएंगे। चुनाव पूर्वो पश्चिम बंगेर गर्वो, चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলা রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, ইলেকশন কমিশনের দুদিনের বঙ্গ সফর শেষ এবং সেই বঙ্গ সফরের শেষ হওয়ার আগে এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে ইলেকশন কমিশনের একটা সাংবাদিক বৈঠক হলো, সাংবাদিক সম্মেলন হলো নিউ টাউনে। এবং সেই সাংবাদিক সম্মেলনেও যেটা দেখা গেল যে জ্ঞানেশ কুমার মানে ইলেকশন কমিশন চটি চাটা মিডিয়ার রীতিমতো এসআইআর করে দিলেন। এদিন আরও একবার মানে পশ্চিমবঙ্গ সফর সেরে দিল্লি ফিরে যেতে যেতে জ্ঞানেশ কুমার চটি চাটা মমতাপন্থী মিডিয়ার এসআইআর করলেন এই কারণেই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলো যে কথাগুলো বলে বাংলার মানুষকে খচানোর চেষ্টা করেন, বাংলার মানুষের মধ্যে এসআইআর নিয়ে ভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করেন, ঠিক একই প্রশ্নগুলো কিন্তু বেশ কিছু চটিচাটা মিডিয়ার তরফ থেকেও এদিন জ্ঞানেশ কুমারের সামনে রাখা হলো। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার সেই সব প্রশ্ন তো নিলেন, মানে এসআইআর মতো করেতে তিনি সবার ফর্ম জমা তো নিলেন, কিন্তু উত্তর শুধুমাত্র তাদেরই দিলেন যেসব সাংবাদিকদের প্রশ্নগুলো যুক্তিসঙ্গত ছিল, ইলেকশন কমিশনের জন্য ছিল। বাকি যারা এই তৃণমূলীদের হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রশ্নগুলো যুক্তিগুলো ইলেকশন কমিশনের দিকে ছুড়ে দিয়েছিলেন, সেই সব প্রশ্ন জ্ঞানেশ কুমার হাসি মুখে শুনলেন এবং খাতায় নোটও নিলেন, কিন্তু তার উত্তর তিনি সরাসরি দিলেন না, বরং ঘুরিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে ইলেকশন কমিশন যে কাজ করছে সেটা সংবিধান মেনেই করছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে শিরোধার্য করেই করছে। আর এই জন্যই বললাম যে এদিন জ্ঞানেশ কুমার দিল্লি ফিরে যাওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গে আরও একটা এসআইআর করলেন, আর সেই এসআইআরটা হয়ে গেল সেই সব বঙ্গ চটিচাটা মিডিয়ার জন্য। তবে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে যে যাই বলুক না কেন ঠিক সময়ে এই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হচ্ছে, কয় দফায় হবে সেটা তিনি দিল্লিতে গিয়ে সেখানে এ নিয়ে বৈঠকে আলোচনার পর জানাবেন যে পশ্চিমবঙ্গে এবার এক দফায় নির্বাচন হতে চলেছে নাকি দুই দফায় নির্বাচন হতে চলেছে। সেই সঙ্গে তিনি এদিন আরও যেটা পরিষ্কার করে দিলেন যে এবারের যে নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে সেই নির্বাচনটা অন্য নির্বাচনগুলোর থেকে পুরোপুরিভাবে আলাদা হতে চলেছে, পুরোপুরি ভোটারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে হতে চলেছে। এবং এই নিরাপত্তা নিয়ে যদি রাজ্যের মমতা প্রশাসনের কোনো পুলিশ আধিকারিক কিংবা প্রশাসনিক আধিকারিক বেগরবাই করেন তাহলে কিন্তু নির্বাচনের শেষেও তাদের ক্যাক করে টুটি চিপে ধরা হবে, তাদেরকে কিন্তু জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে, শাস্তির মুখেও কিন্তু পড়তে হতে পারে। মোদ্দা কথায় ইলেকশন কমিশনের এই যে পশ্চিমবঙ্গ সফর, এই সফর যে পুরোপুরিভাবে সফল হয়েছে সেটা এদিন জ্ঞানেশ কুমারের যে হাসি মুখে সাংবাদিক বৈঠক, সেই সাংবাদিক বৈঠকই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি যে কাজ করতে এই পশ্চিমবঙ্গে এসছিলেন, ভোটের যে পরিস্থিতি তিনি খতিয়ে দেখতে এই পশ্চিমবঙ্গে এসছিলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসছিলেন, সে সমস্ত তিনি দেখে নিয়েছেন, বুঝে নিয়েছেন এবং রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কথা বলে তিনি যা বোঝার বুঝে গিয়েছেন এবং এবার তিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে চলেছেন। অর্থাৎ ওই যে তৃণমূলের নানা ধরনের চেষ্টা যাতে কোনোভাবেই ইলেকশনের আগে এই এসআইআরটা সফল না হয়, সেই চেষ্টায় কিন্তু পুরোপুরিভাবে এই জ্ঞানেশ কুমার কলকাতায় এসে রীতিমতো বেশ কয়েক বালতি জল ঢেলে দিয়ে চলে গেলেন।
আর যখন জ্ঞানেশ কুমার সেটা করছেন তখন যেটা দেখা গেল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতলায় তার ধর্ণা মঞ্চে এসআইআর শিরোনাম দিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকছেন। আর সেই ছবি এমন ছবি যে ছবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই পেটুয়া বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া কারো মাথাতেই ঢোকা সম্ভব নয়। হতে পারে যে সেই ছবি হয়তো আবার কোটি কোটি টাকাতে বিক্রি হবে, কিন্তু অন্যদিকে জ্ঞানেশ কুমার যেভাবে কলকাতা এসে খেলাটা খেলে গেলেন তাতে বলতেই হয় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরপরে হয়তো ছবি বেশি করে আঁকবেন। কেননা এদিন মাইক্রো অবজারভার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নেরও কিন্তু উত্তর জ্ঞানেশ কুমার পরিষ্কারভাবে দিয়ে দিয়েছেন যে 2002 সালে যাদের নাম থাকা সত্ত্বেও সন্দেহজনক কিছু গতিবিধি দেখা গেছে, যেটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে আবার অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে, তাদেরকেই কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় রাখা হয়েছে। আর যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি আর মাইক্রো অবজারভার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা হাউমাউ চাও করছেন, এটা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, 12টি রাজ্যের সব জায়গাতেই কম বেশি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের সামনে এই প্রশ্নটাও রাখা হলো যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে তো আপনি আঙুল তুলে নাকি কথা বলেছেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে নাকি ডোন্ট শাউট বলেছেন। এমন প্রশ্ন শোনার পরেও কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার ঠোঁটের কোণে মুচকি মুচকি হেসেছেন। আর সেই ঠোঁটের কোণে মুচকি হেসে হেসে শেষ পর্যন্ত তিনি যা বলার সেটা কিন্তু ঠিকই বলেছেন। আর কি বলেছেন বন্ধুরা দেখুন ভিডিও। हेलो Just we'll come to you. I'm sending the mic there. Yes, madam. सर मैं रूमा पाल एबीपी आनंदो से One question, Excuse sir. me. सर I am सर sending. इधर Please, we are sending that. सर इधर रूमा पाल एबीपी आनंदो यहाँ से। सर आप बंगाल में नए नाम से नवाजे गए हैं, वैनिश कुमार, क्या कहना है इस नाम से? Sir, this is Shravanti. Sir, one question, sir. Sir, one this question. is Shravanti from TV9 Bangla. Excuse me. This way we will not be able to conduct the session. Please. Sir, one thing is we have seen Please, Bangladesh please be quiet. election. I think DG Media is requesting all of you to ask questions one by one so that it can be understood also, and chances are being given to everybody. Relax. Good afternoon, sir. This is Shravanti from TV9 Bangla. Recently, we have seen Bangladesh election, and the neighboring nation is our state West Bengal. So my question is that is there any new plan on bordering the areas with BSF? Another thing we have seen in SIR process, a lot of ERO, you have a special report against them who intentionally, even a lot of cases, they do not dispose. So why you are so soft? Why ECI are so soft on them? Why don't you take any action? Thank you. This is Joydeep from the Hindustan Times. Excuse me. Hello. Please don't do that. It will not work like that. No. Sir. Please. Sir, this I'll is- come back to you. Don't worry. Sir, Yes. this is Joy Chakraborty from Bangla Jago television channel. Sir, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने आपको 6 चिट्ठियां दिए हैं और आपको रिक्वेस्ट किए हैं कि ये जो SIR इतनी जल्दी क्या है, आप टाइम लेकर भी कर सकते हैं। और दूसरा जो सवाल है आपके पास, वेस्ट बंगाल में सिर्फ आप माइक्रो ऑब्जर्वर दिए हैं, क्यों? सर, जब संडे से आप आए हैं और आप लोगों के साथ भी सर, अनुपम पात्रा रिपब्लिक बांग्ला से। सर, संडे रात आप जब आए हैं एयरपोर्ट में, तब से लेके आज तक काफ़ी जगहों पे आपको प्लेकार्ड दिखाया गया, गो बैक स्लोगन कहा गया। आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, आप सबके ऊपर है। अगर आपका अगर ये स्थिति हो बंगाल में, तो आप क्या सोच रहे हैं बंगाल में कैसे ये वोट हो सकता है और पीसफुल वोट कैसे हो सकते हैं? यस, Hi sir. Hello. वी आर कमिंग टू यू। यस यस, प्लीज। Hi sir, this is Sriyoshi from NDTV. I have a question for you. The Honorable Supreme Court observed that there's a trust deficit between the state government and the ECI. My question to you is, what prompted the ECI to introduce logical discrepancies in the state of West Bengal? Has it been implemented anywhere else during this phase 2 of the Elections Commission's exercise? And the second, as he repeated,
If you could tell us whether elections can be held without all the cases being disposed of, which is under the logical discrepancy cases and are being looked into by the judiciary. Thank you. सर, मैं केडी पार्थ सनमार्ग से हूँ और पिछले चुनाव में जिन लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप था, तो इस बार क्या चुनाव से पहले उनको घर पर नज़रबंद करने जैसी कार्रवाई करेंगे? पहला। दूसरा सर, ये कि कुछ पार्टियों ने आपको 1 या 2 चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया है, तो क्या पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी से भी इस तरह का कोई सुझाव आपके पास आया है कि कितने चरण में चुनाव हो? सर, बंगाल लाइव कोलकाता, सुमित देसर पत्रकार। सर, आपसे जब अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया जाता है अभिषेक बनर्जी के तरफ से, तब आप अभिषेक बनर्जी को अंगुली उठाकर चुप बैठने के लिए बोलते हैं। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य जब क्वेश्चन करते हैं तब उनको भी चुप बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या? आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या हैं यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या? Myself Shubhankar from Bartaman Patrika. Sir, from the beginning, unlike other states, what is the problem in West Bengal that you find it very hard to complete the SIR process? And in this connection, AITC General Secretary Mr. Abhishek Banerjee has alleged that violating the Supreme Court's order, some informal messages through WhatsApp has been sent to the MOs and ROs to prepare a huge adjudication list. Sir, this side, Tamal Shah from News the Truth entity. Sir, your first press conference announcing SIR specifically mentioned that if your name is there in 2002 list, then you further do not need to submit any further documents. But then there are people who are already mapped as per your 2002 data, standing in the queue and submitting documents. Would you see that as a harassment if that happens at a personal level? Number one. Number two, does the Election Commission acknowledge deaths due to SIR? Countrywide, there are reports of more than 50 BLOs who have died. Does the Election Commission recognize deaths due to SIR? Yes, please. Okay. Let me take the answers. Let the Honorable CC answer. We will come to you. एक सवाल ये आया था कि क्या कानून व्यवस्था के सुगम न होने पर वोटर्स हेल्पलेसनेस का अनुभव करते हैं क्या? आगे आने वाले चुनावों में the Election Commission will ensure, an Election Commission has zero tolerance towards violence by any political person, any person against any of the elector or election staff. The Election Commission also has zero tolerance towards any kind of intimidation, किसी भी वोटर को या चुनावी अधिकारी को डराया या धमकाया नहीं जाएगा। और जो भी इस प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा। इसी क्रम में पिछले चुनावों में जिसने भी इस तरह के काम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ केसेस चुनाव आयोग ने रिव्यू किए हैं और काफी केसेस में सजाएं भी हो चुकी हैं और जो बचे हुए केसेस हैं उनको भी फॉलो अप और रिव्यू किया जा रहा है। जहां तक कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों की बात है, चुनाव आयोग हर राजनीतिक स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग संविधान से चलता है, कानून से चलता है और राजनीतिक बयानबाजी से बचता है। सेंट्रल फोर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर
ऑगमेंटिंग द लोकल स्टेट पुलिस, जिससे कि मतदाताओं के मन में ये भाव रहे कि कोई भी गैर कानूनी काम उसके पोलिंग बूथ के आसपास नहीं होगा। इसलिए उनका डिप्लॉयमेंट बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निगरानी के साथ किया जाएगा। पहले जो प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ करते थे, आशा है कि चुनाव आयोग के इस स्पष्ट संदेश के बाद कि चुनावी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव में किसी भी मतदाता के ऊपर दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस स्पष्ट संदेश के बाद आशा है कि सभी गैर कानूनी तत्व ये कार्य नहीं करेंगे, और करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक सप्लीमेंट्री लिस्ट का सवाल है, लर्नेड जजेस द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाएंगी, और जिसमें जो जो उनके अप्रूवल्स होंगी वो लिस्ट वेबसाइट पर भी दी जाएगी और समय समय पर साझा की जाएगी। Yes. Please, please, please. One by one, we'll come to you. आराम से। Second question, I'm coming to you. Please, please. No, please. Hello, sir. It doesn't work like. Next question, I'm coming to you. Yes. Hello, sir. Sir, may I? excuse me. I think then we'll have to call off the question answer session. If you Thank you. continue Since like you are that, not we'll have able to call it off. decide the sequence, bye-bye. See you. Thank you so much. Please join us for lunch. Sir, please, sir, just one last question, sir. Or go. Hello, so this is So Jyoti. I'll take this round and then I'll take 5 more. Okay. Hello. With regards to names under adjudication, the process is being progressed as per the directions of Honorable Supreme Court and under the Honorable Chief Justice of West Bengal. Judicial officers have already been appointed, and the learned judicial officers are taking decisions on the eligibility of electors in line with Article 326. As far as voter list is concerned, in accordance with the Representation of People Act and in accordance with the orders of special intensive revision, the final list has come out on 28th February. There are certain cases on adjudication, as I mentioned earlier, which are being processed by learned judicial officers. During the process of special intensive revision, enumeration forms were given to each and every elector, and whichever enumeration forms came back, either mapped or directly through the same name or through the parents or even unsigned, they all were included in the draft rolls. And as was evident in the presentation, the number of people who were found dead, shifted or duplicate were nearly 58 lakhs. On examination later on the draft list, it was found that a large number of cases were pending
for a decision. And based on the orders of the Honorable Supreme Court, these cases have been referred to learned judicial officers for adjudication. As far as strictness on the election staff is concerned, through the entire media, the Election Commission will like to assure each and every elector, चुनाव आयोग आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर मतदाता को यह आश्वस्त करना चाहता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी कानून, नियम और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही काम करेगा, और अगर उसमें कोई भी लापरवाही बरती गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. Okay, we'll start the next round. Let the Honorable CC answer this set of questions. So as I had explained all questions earlier, will be answered. Please let him answer. once the enumeration form came in, then it was found that some electors, very few percentage, 4 to 5% electors, could not map themselves with 2002 electoral rolls when the last SIR was conducted. These were called as unmapped cases. Then certain electors, which were roughly 7 to 8%, they had mapped themselves, but they had mapped themselves either wrongly or there was suspicion that they have mapped wrongly, which could be either deliberate or could be unintentional. Logical discrepancies were pointed out in all the 12 states, the way it was done in West Bengal. And wherever logical discrepancies or unmapped cases were there, the booth level officers, the assistant electoral registration officers, the electoral registration officers met the electors, conducted the hearing and corrected those mistakes wherever correct documents were given. However, in West Bengal, there were a lot of undecided cases at the level of assistant electoral registration officers and EROs, because of which micro observers had to be appointed and the document verification had to be carried out in a stringent manner. During the last 2 days, we have reviewed the law and order situation in the state, and all the political parties, national or state, the entire state government headed by the Chief Secretary, and all the district collectors, the Commissioner of Police, the Director General of Police and all the SPs have assured the Commission that the elections which are going to be held shortly shall be violence-free and without any intimidation. पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, जिले के सभी कलेक्टर्स, एसपीज और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस ने आश्वस्त किया है चुनाव आयोग को कि आगे आने वाले चुनाव हिंसा रहित और बिना दबाव में होंगे. जहां तक
कुछ ऐसे वोटर्स की बात है जिनको शायद राजनीतिक दलों ने समझा नहीं पाया। अगर कोई भी भारत का नागरिक जिसका नाम आज सूची में नहीं है, वो फॉर्म 6 भर सकता है, अपना डिक्लेरेशन भर सकता है और आवश्यक कागजात देकर अपना नाम सूची में दखल करा सकता है। शायद ऐसे कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगी, इससे हमारी उनसे एक दो जगह गुफ्तगू होती रही।